ਉਹ ਦੇ किस लिए आए हो? बैनर पड़े हैं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਬੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਸਟਾਪ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਫॉर ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਨਵਰਜਨਸ। मतलब कि ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਸ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਬਈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਰ ਫੜਿਆ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਦੇ ਕਿਸ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਰ ਫੜਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਲੋ ਮਾਨ ਹੈਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਲਈ ਆਏ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਸ ਲਈ? ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। कुछ पता होगा ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋସେସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ୍ୟ ଏବଂ ଦାସୀଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟାନର ବନେଇ ଶିଖ ଲୋକମାନେ ଆଉ କିଛି ଯୁବା ଭାଇମାନେ ମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏବଂ ଦାସୀଙ୍କର ବ୍ୟାନର ବନେଇ ସେମାନେ ଜଳଉଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜାବରେ ପାଷ୍ଟର ଅଙ୍କୁର ନିରୋଲା ଆଉ ତାଙ୍କରି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ପରିବାର ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି। ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟତା ପାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆମମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଅଛୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଭାରତ ଦେଶରେ ବହୁତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରୁ ପଇସା ଆସୁଅଛି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପଇସା ଦେଇ ଲୋଭ ଲାଳସା ଏହିପରି ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ବାହାରୁ ପଇସା ଆସୁଛି ତାହା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏହିପରି ସେଇ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯୁବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ଦେଶରେ ବହୁତ ଏହିପରି ବିରୋଧ ହେଉଅଛି। ଆଉ ଆମମାନେ ଏହି ବିରୋଧୀକୁ ଦେଖି ଆମମାନେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହକାରେ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।